Now, diri na punta sa atong second nga problem. Now, kani siya ato lang siyang i-move sa ubos. Again, in this problem, we are trying to compute for MP. Now, we have to compute kuno the design plastic moment for a 6 meter prop beam. The same ra gyapon ganina. Pwede ra ni nato i-copy. But then, lahi na atong application sa load, no? Kay 4M from the prop end and 1M from the prop end. So, lista na lang tani. And then, our angles will also change, no? So, ato sa i-draw ang atong figure sa. So, ang 90 kN ko, no, is applied 4M from the prop end. So, kani siya, let's just say nga 4 meters na. And then, dito mag-apply sa P. So, ang kani siya nga load is 90 kN. And then, another load, 80 kN, is applied 1M from the prop end. So, nana siya somewhere there. So, kani siya 80 kN. And then, this distance is 1 meter. Kana. And then, mo ni siya ang atong real beam. I mean, real hinge. Kana. Ato na lang ni siyang i-copy kaduha kay to account for the first collapse mechanism and the second one. So, kana. lang. So, ang first collapse mechanism na to, let's consider, kani siyang 90. Murag kani ba? Dire ang first collapse mechanism and then there is a second load. So, diri sa ta sa 90. And so, nani siya y diri. And then, label na lang ni nato. Diretso na lang ta. Extend ta indefinitely. And then, dira po siya. Nga line. Kana. So, this will be, again, theta, kani alpha. And then, kani di siya nga distance is equal to 6 minus 4, 2 meters. And then, kani siya is 3 meters. So, equate na lang ta diretso sa kaning internal and external work. Again, kani siya y2. So, W external is equal to W internal. Ang atong external work, kay kana siyang 90 kN times y. Diba? P times y ra ba? And then, plus 80 multiplied by y2. Now, I hope agree ra. And then, equals W internal, which is MP, which is ang atong gipangita, multiplied by theta, and then plus kani siya nga angle, which is theta plus alpha. So, diri ang atong angle kay theta plus alpha. Again, wala ni siya labot kay real hinge man na siya dira. Again, no, kani plastic hinge ni siya. And so, kana. Now, i-express na lang nato in terms of theta tanan. Again, ang y na to is just equal to 2 theta. And then, ang atong y2, pwede na to ma-ratio and proportion diri. Now, we can say nga, y2 is to, y is to 4, kana y is to 4 equals y2 is to 1. Now, I hope agree ra. And so, we can say nga, ang y2 is just equal to 1/4 of y. Okay, again, cross multiply. So, nanatay y2 in terms of y, and then nanatay y in terms of theta, and so kanina lang atong need ang alpha in terms of theta. So, diba, atong shortcut kay 2 theta is equal to 4 alpha, and then alpha will just be equal to 2 over 4 theta, which is 0.5 theta. Now, I hope agree ra. And so, substitute na lang ta sa values na to dire. Mahimo na ni siyang 90 multiplied by y, which is 2 theta plus 80 multiplied by y2, which is 1/4 of y, and then kani siyang y ilista na to 2 theta pod. So kani siya ma 2 theta na pod ni kana. And then next equate na nato siya to MP, and then theta plus 0.5 theta. And so kaning theta mo cancel ra gid na. Basically mo cancel ra gid na siya every time if imo siyang express tanan ba in terms of theta. So we can now solve for MP. Ingani na siya. 90 times 2 plus 80 times 1/4 times 2 is equal to MP, which is what we are looking for, and then multiplied by 1 plus 1 plus 0.5. So, pila man na siya? 2.5 theta. Again, nani siya coefficients nga 1 ug 1. Mana na siya, mana na 2.5 siya. So, press shift solve. Makuha na nato nga MP is equal to 88. And so, let's write that there. MP is equal to 88. And then, ang unit kay KNM. And so, I hope agree ra. Now, basin mong tanan mo ba nga nung nag-divide tag 1,000 squared ganina? Kaya, again, wala man yun nato gi-convert into, kuan ba? Wala to gi-convert into KNM. Dapat consistent man jud ang datong units ato dire. Mo tong gi-divide nato 1,000 squared dire. Balig, mo na automatic nga kani siya KNM na ni siya because kani siya in KN naman kaning 2 loads, and then ang kani siyang distances gipang multiply M na pod. Mo na ni ato siyang mo na ni atong units. Now, this is still considering the first collapse mechanism, and then na siya sa choices pod 88. Let's try to consider ang kaning second collapse mechanism na. Again, label na first na lang ako ibutang first collapse mechanism, first CM, and then kani siya second CM kana. So sa atong second collapse mechanism ari na ta.
80 na ato i-consider. And so dira na mo occur ang atong y, paana na siya. And then extend tag line kana, and then also dire. Now kani siya mo na ni siya ang atong y. And then if mo extend tag line dira, and then let's say kani siya theta, kani alpha, kani siya mahimo ra ni siyang theta plus alpha. And then again, diri ang atong plastic hinge. Now nganlan na lang natog pH kana. So equate na ta. External work is equal to internal work. Now ang external work is simply 90 times y2 plus 80 times y is equal to mp multiplied by the total rotation, which is katura gyapong theta plus alpha. So theta plus alpha. Now again, express na lang nato tanan in terms of theta. Now y2 in terms of y sa ta. Now y2 is to this distance, which is again 2 meters. Kay kani siya 3 man. Y2 is to 2 meters equals y kani siya is to 5 meters. Now I hope agree ra. And so, ang y2 na to, mahimo siyang 2 over 5y. Now, I hope agree ra. And then, let's express y in terms of theta pod. Balik, di ba? Ang y is just equal to kani siyang total horizontal distance. Now, that's equal to 5. So, that means nga y is equal to 5 theta. And then, next, let's also express alpha in terms of theta. Now, equate lang nato ang 1 alpha ug 5 theta. So, 5 theta is equal to 1 alpha. And so, ang atong alpha, mahimong essentially 5 theta ra pud siya. Now, I hope agree ra. And so, ato nang substitute ni kaning values nato dire. Balik mahimo na siyang 90 multiplied by y2, which is 2 over 5y. And then, kani siyang y, ilisdan na lang nato 5 theta. So, kana siya, mahimong 5 theta. And then, plus 80 times y, which is 5 theta. And then, equals mp multiplied by theta plus alpha, which is 5 theta. And so, now, we can solve for mp na. Again, ang kanang theta mo, cancel na tanan. So, only consider the coefficients. So, mahimo ni siyang 90 times 2 over 5 times 5 plus 80 times 5 is equal to mp times 1 plus 1 plus 5. So, 1 plus 1 plus 5. And then, press shift solve. Makuha na nimo 82.86. So, MP is equal to 82.86. And so, mana ni siya. Now, napod siya sa choices, no? Which is, kani siyang 83. Now, sir, asa mong piliyon na, sir? Kani siyang 88 or 82.86? Ang atong piliyon, kay kani siyang 88. Kaya again, sa atong second problem, we are talking about capacity man. What is the moment capacity? Now, ari gyud ta sa mas dako nga capacity. So that, makakaya ang atong beam sa duha ka condition sa kaning collapse mechanisms na to. Now again, different ni sa katong first nga gipili nato ang mas gamay nga load. Kay ang question man nato kay what is the maximum load? So balig unsa ang makaya before mo collapse ang beam. Pero diri ang essential na nga question is unsa ang capacity or pila dapat ang FYZX so that makakaya ang beam sa atong applied loads. Again, mo tong difference ang katong load ang makaya kani kay para makakaya. And so ang atong piliyon again mo ni atong required moment capacity. Kay again, di ba MP is equal to FYZX. Either atong increasean ang atong yielding stress or increasean na to ang plastic section modulus. Kay di ba if ato nang increase mas mudako ang capacity sa atong beam. Kay if dako ang ZX meaning ang imong beam kay mas baga or nga na. And then mas dako ang yield stress, mas dugay mag-start ang yielding. And so ang atong piliyon nga answer ani kay kani siyang 88. And so that will be letter C.